আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে কাৰ্গিলত ভাৰতীয় সেনাৰ বিশাল আয়োজন সাক্ষী হৈছে উত্তৰ পূৰ্বৰ একমাত্ৰ সংবাদ মাধ্যম প্ৰতিদিন টাইমৰ কাৰ্যবাহী সম্পাদক সুনীত কুমাৰ ভূঞা আৰু দিল্লীৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দাসৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে দেখুৱাব কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য আয়োজন আমি সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰতিটো দিনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছো উত্তৰ পূৰ্বৰ একমাত্ৰ সংবাদ মাধ্যম প্ৰতিদিন টাইম সাক্ষী হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ যাব বিচাৰিছো কাৰ্গিলৰ সেই ৰূপালী জয়ন্তীৰ মধুৰ ক্ষণলৈ আমাৰ সৈতে আছে কাৰ্যবাহী সম্পাদক সুনীত কুমাৰ ভূঞা মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছো সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো জনাওক হয় সমীৰণ মই এই মুহূৰ্তত প্ৰতিদিন টাইপৰ দৰ্শকসকলক কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম আমি এই মুহূৰ্তত লিমুচিন ভিউ পইণ্টত আছোঁ দ্ৰাছত আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো আচলতে কাৰ্গিলৰ মূল যিখন যুদ্ধভূমি টাইগাৰ হিলছ দ্ৰাছ ছেক্টৰ কাৰ্গিল ছেক্টৰ গোটেইখিনি আমাৰ সন্মুখত থকা এই পাহাৰটোৱে আচলতে যুদ্ধৰ থলী আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত মই প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক এটা বেলেগ ঘটনা প্ৰবাহৰ সৈতেহে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আচলতে আমাৰ যিসকল সৈন্য বা বীৰ সেনা জোৱানে যুদ্ধ কৰে তেখেতসকলৰ কথা সকলোৱে গম পাইছে বা তেখেতসকলে সকলোৱে জানে কিন্তু আমাৰ মাজত প্ৰতিখন যুদ্ধৰ সাপেক্ষে এনে কিছু মানুহ আমাৰ মাজত থাকে যি সদায় আঁৰত থাকে গোটেই মূল যিটো মূল যিটো দৃশ্যপট সেই দৃশ্যপটৰ আঁৰত থাকে মই কাৰ্গিল যুদ্ধখন কিয় হ'বলৈ পালে কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল বা পাকিস্তানী সেনাই যে ভাৰত ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিছে সেয়া ভাৰতীয় সেনাই কেনেকৈ গম পালে সেয়া আছিল 1999 চনৰ কথা যেতিয়া বৰফ পৰিছিল অৰ্থাৎ ঠাণ্ডা দিন আছিল তেতিয়া সকলোখিনি নামি গৈছিল পাকিস্তানী সেনাও নামি যাব লাগিছিল তেখেতসকল নগ'ল আৰু তেখেতসকলে ভাৰতৰ ভূমি অধিগ্ৰহণ কৰিলে সেই সময়তে এজন বিশেষ ব্যক্তি যাৰ এটা ইয়াগ হেৰাইছিল আৰু সেই হেৰুৱা ইয়াগটো বিচাৰি তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু যেতিয়া তেওঁ আগবাঢ়ি গৈছিল তেওঁ হঠাৎ দেখিলে যে সেই স্থানত পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী আগবাঢ়ি আছে আৰু তাত আগ্ৰাসন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁ লগে লগে ভাৰতীয় সেনাক এই গোটেই খবৰটো দিলে যে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীয়ে ভাৰতৰ ভূমিত অধিগ্ৰহণ কৰিছে বা সোমাই আহিছে সেই বিশেষ মানুহজনে হ'ল তাছী নামগিয়াল আৰু এয়াই সেই তাছী নামগিয়াল যাৰ মাধ্যমেৰে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ তাছী নামগিয়াল মোৰ কাষতে ৰৈ আছে তাছী নামগিয়ালৰ এটা ইয়াগ হেৰাইছিল সেই হেৰুৱা ইয়াগটো বিচাৰি তেওঁ ওপৰৰ ফালে গৈছিল খোজ লৈছিল আৰু যেতিয়া খোজ লৈছিল তাৰ কিছুদূৰ যোৱাৰ পিছতে তেওঁ দেখা পাইছিল যে তাত পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আগ্ৰাসন কৰিছে ভাৰত ভূমিত তেওঁ লগে লগে ভাৰতীয় সেনাক খবৰ দিছিল আৰু তাৰপিছৰ পৰাই কাৰ্গিল যুদ্ধ পৰ্ব আৰম্ভ হৈছিল তাছী নামগিয়াল जी आपको स्वागतम बहुत बहुत स्वागतम वो कैसा है वो टाइम थोड़ा बताइए ना कैसे आप वो पाकिस्तानी आदमियों को सोल्जर्स को देखा था आप इंडियन आर्मी को वो खबर दिया वो एंटायर जो सिचुएशन था ना थोड़ा बताइए ना जी ये तो 99 मई 2 में था 2 मई मई 2 में 99 मई 2 में 1999 2 मई जी क्या हुआ उस दिन तो मैं यहाँ गुम हुआ था यहाँ को ढूंढने गया था मैं घर को नाले की तरफ हमारे तो यहाँ का जो पैर के निशाने से मैं गया तो वहाँ तो हमारे एक बरारू बोलता है उसका नाम खबरारू वहाँ से थोड़ा दाएं से मैंने देखते बिनोकुलर था मेरे पास आपके पास बाइनोकुलर था जी अभी मेरे सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है मेरे पास सर्टिफिकेट बहुत सर्टिफिकेट है अब क्या देखा बाइनोकुलर से अब क्या देखा तो मैंने जो ऊपर तो पूरा बर्फ था पहाड़ पे पूरा पर तो बर्फ के बीच में से कोई रास्ता जैसा नजर आया तो वही देखते गया तो वहाँ एक हमारा दिवा दिप्तियों को मनने के लिए वो एक बंजूटो बोलते हैं उसमें थोड़ा मैदान जैसा है हमारे दादा दादियों ने वहाँ दिप्तियों को मनता था तो वहाँ देखते गया तो वहाँ 6 बंदे नजर आए मेरे को 6 बंदे जी पत्थर डुल रहा था बर्फ हर रहा था तो मैं वही तो कहाँ से आया तो देखा तो पैर के नीचे से तो निशानी तो मैं हैरान हो गया तो 5-10 मिनट मैंने वहाँ देखते बैठा फिर मैं वापस आ गया वापस आया तो हमारे घर को एक ब्रिज था हमारे सूरज नाले जाने का एक ब्रिज था वहाँ तो 3 पंजाब का यूनिट का जो 4-5 जवान रहता था वहाँ इंडियन आर्मी का जी तो 3 पंजाब रेजिमेंट था उसको जी तो इनका एक हवलदार था उसको मैंने रिपोर्ट दे दिया सिंह था ना क्या नाम इसका हवलदार बलविंदर सिंह जी इसके बाद अभी तो मेरे पूरा अभी तो देखो तो मेरे से तो मरने दम तक मेरे से इंटरव्यू लेते रह गया है ना तो मैंने रिपोर्ट दे सर उसमें तो आर्मी इंटेलिजेंस में था 2 एक का नाम नंदूराम वो बहुत तगड़ा था
एक हवलदार रिंग का था वो, एक का नाम खुंकार था। तो उसमें था सर तशी क्या खबर लिया, सर देखो क्या खबर लिया, बोलता है मैं तो अभी जाके आया हूँ, अभी तेरे को देखने के लिए फिर मैं भी जाऊँगा और वापस जाऊँगा वहीं जगह में, थक तो गया, भूख भी लग गया, प्यास भी लग गया, फिर भी जाऊँगा मैं आपको दिखाने के लिए। सिंह सर के साथ जी जी जी, उनको बताया हवलदार उसको जो नंदूराम को। तो फिर ठीक है बोल के नंदूराम बटाली में पैदल चला गया, गाड़ी ना था। उधर से फ़ोन किया तो फ़ोन रिंग नहीं उठाता, अटेंड नहीं हो रहा था जी। तो पैदल चला गया। फिर शाम को तकरीबन 8 बजे मेरे घर मैं वो हवलदार बलविंदर से, तशी जी आपने क्या रिपोर्ट दिया, पूरा इंडिया हिल रहा है, मैं मौका के हवलदार हूँ, आपका पूरा नाम आ गया, सीओ साहब पूरा आर्मी अफसर तेरे से मिलना चाहता है, घर में आने वाला है। बोला ठीक है सर मैं रिपोर्ट दे दूँगा, मैंने दे दिया आपको, आने दो मैं रिपोर्ट दे दूँगा साहब। तशी फिर भी सही बता आपने, मैं एक मौका का हवलदार हूँ, फिर भी सही से बताओ कुछ, हमारे तो आदमी जाके तो आया था कल परसों, तो बोला था सर मैं झूठ बोलने वाला नहीं, मेरा आंखों से देखा हुआ चीज़ है, किसी से सुना हुआ बात नहीं है, ये मेरा आंखों से देखा हुआ चीज़ है, मैं बता सकता है, आर्मी अफसरों को बता दूंगा सर। बोला तो ठीक है बोल गया, बोलता ये है। तो रात शाम को थोड़ा 8 बजे के बाद भी आएगा वो, तशी तेरे को सुबह 5 बजे जुंगा आने वाला है, तेरे को बटाली बुलाया अफसरों ने बोला। तो ठीक है बोला, सुबह 5 बजे जुंगा पहुँच गया। फिर मेरे को जुंगा में डाल के बटाली में ले गया। तो सीओ साहब था, तो आसिफ साहब था इनका अफसर, बेटा तूने क्या देखा? बोला साहब मैंने को तो इस तरफ 6 बंदे नजर आए, मैंने तो इनको रिपोर्ट दिया था हवलदार बलविंदर सिंह। बोला ये सही में है तो तेरे को इंडिया में चमकेंगे, तेरे को बहुत कुछ हो जाएगा, अगर इसमें से कुछ गलत हो गया तो फिर तेरे को बाद के बाद में दिखा देंगे। बोला तो ठीक है साहब। बोला मैंने अब क्या करें, तो ये तो अभी तो देखो दुनिया देख रहा है, तो मेरा आपको बहुत याक को पाकिस्तानी सेना ने खा लिया, मेरे यक बच गया सर भगवान से, 3 यक बच गया, बाकी हमारा 17 यहाँ खा लिया, पाकिस्तानी सेना ने खा लिया। जी 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 खा लिया, काट के वहीं खा लिया और राशन पानी बनाते खाते रहा वो लोग सर। ঠিক ইয়ে তাচি নামগিয়াল, এয়া তাচি নামগিয়াল। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এইজনেই হ'ল পাকিস্তানী সেনাবাহিনীৰ 1999 চনত ভাৰত ভূমিত অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱা প্ৰথমজন মানুহ। কোনো সেনাবাহিনীৰ লোক নাছিল, তেখেত ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা আছিল, তেখেতৰ এটা ইয়াক হেৰাইছিল, সেই হেৰুৱা ইয়াকটো বিচাৰি তেখেত ৰাওনা হৈছিল ওপৰৰ দিশে, অৰ্থাৎ উখলে আগবাঢ়িছিল। আৰু তেতিয়াই প্ৰথম 6 পাকিস্তানী সৈন্যৰ অৱস্থিতি তেখেতে ধৰা পেলাইছিল। তাৰপিছত তেখেতে ইয়াৰ হাবিলদাৰক ক'লে, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰ্যায়ক্ৰমে ওপৰৰ যিসকল সেনা বিষয়া তেখেতসকলক অৱগত কৰিলে, আৰু পিছত সেই কথাখিনি সত্য প্ৰমাণিত হ'ল আৰু কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সেই গোটেই পৰিৱেশটো আৰম্ভ হ'ল, যাৰ পিছতেই 26 জুলাই অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোত 1999 চনৰ কাইলৈৰ দিনটোত কাৰ্গিল জয় হৈছিল, আৰু আজি তাৰ 25 বছৰ। এয়াই আচলতে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ কিছু আঁৰৰ কাহিনী। সমীৰণ হয়, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ এনেধৰণে খবৰ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। উত্তৰ পূৰ্বৰ একমাত্ৰ সংবাদ মাধ্যম হিচাপে আচলতে প্ৰতিদিন টাইম সেই মধুৰ ক্ষণৰ সাক্ষী হৈছে। প্ৰতিদিন টাইমত কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত আচলতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, আপোনালোকো সাক্ষী কৰাবলৈ আমি যত্ন কৰিম।